व्यूअर्स, 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और इसी तरह 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। फैक्ट्स नेट के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी ऐसे कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जो अपना इंडिपेंडेंस डे अगस्त के महीने में मनाते हैं। इन कंट्रीज़ के बारे में जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स नेट को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं हमारे YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से देख सकें। तो आज हम पाकिस्तान और इंडिया के अलावा अगस्त के महीने में अपने इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले कंट्रीज़ के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें पहले नंबर पर जो मुल्क आता है वो अफ़गानिस्तान है, जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़या है। और अफ़गानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 1919 यानी 1919 को ये ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। उसके बाद बेनिन है। बेनिन वेस्ट कोस्ट अफ्रीका का एक मुल्क है जो कि 1 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके बाद बोलीविया आता है। बोलीविया सेंट्रल साउथ अमेरिकन मुल्क है जो कि 6 अगस्त 1825 यानी 1825 को स्पेन से आज़ाद हुआ। बर्किना फासो वेस्टर्न अफ्रीका का एक मुल्क है और ये 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और सेंट्रल अफ्रीका में वाक़या है। लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें कि लैंड लॉक्ड कंट्री उस मुल्क को कहा जाता है जिसका कोई अपना समुंदर नहीं होता या अपनी कोई बंदरगाह नहीं होती। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है इनका इंडिपेंडेंस डे 13 अगस्त 1960 है और ये फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके बाद चाड का नंबर आता है। चाड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क है जो कि 11 अगस्त 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके बाद कॉन्गो है। कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क है जो कि 15 अगस्त 1960 को बेल्जियम से आज़ाद हुआ। और इसके बाद एक्वाडोर है। ये नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि 10 अगस्त 1809 यानी 1809 को स्पेनिश एम्पायर से आज़ाद हुआ था। इसके बाद एस्टोनिया है। एस्टोनिया नाजरीन नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का मुल्क है जो कि 20 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ था। इसके बाद गैबॉन है। गैबॉन जो है वेस्ट कोस्ट अफ्रीका का मुल्क है जो कि 17 अगस्त यानी 17 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ाद हुआ। अल्फ़ाबेटिकली इसके बाद इंडिया का नंबर आता है और आप जानते हैं कि इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है और ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूलर्स से आज़ाद हुआ था। इंडिया के बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है। इंडोनेशिया साउथ ईस्टर्न एशियन मुल्क है और इसके बारे में एक बड़ी हैरानकुन इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडोनेशिया 13,000 यानी 13,000 से ज़्यादा जज़ीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जो कि 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड और जापान से आज़ाद हुआ था। इसके बाद आइवरी कोस्ट है जो कि वेस्ट अफ्रीका का एक मुल्क है और ये 7 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। जमैका वेस्ट इंडीज़ आइलैंड का एक मुल्क है। वेस्ट इंडीज़ के बारे में आप क्रिकेट टीम के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से जानते होंगे और जमैका उसका एक मुल्क है, आइलैंड है जो कि 6 अगस्त 1962 में आज़ाद हुआ। जी व्यूवर्स, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये कोरियन पेनिनसुला यानी कोरियन जज़ीरा नुमा जो हिस्सा है उसका एक मुल्क है जो कि 15 अगस्त
1945 میں سوویت یونین سے آزاد ہوا۔ ساؤتھ کوریا، یہ بھی کورین جزیرہ نما کا ایک ملک ہے جو کہ 15 اگست 1948 کو جب جاپنیز امپائر سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد کرگزستان آتا ہے۔ کرگزستان بھی ایک لینڈ لاک سینٹرل ایشین ریاست ہے، ملک ہے، جو کہ 31 اگست 1991 کو سوویت یونین سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد لکھٹنسٹائن آتا ہے جو کہ ایک لینڈ لاکڈ اسمال کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سینٹرل یورپ میں واقع ہے۔ یہ 15 اگست 1886 کو آزاد ہوا۔ اس کے بعد ملیشیا آتا ہے۔ ملیشیا ساؤتھ ایسٹرن ایشیا کا ایک ملک 31 اگست کو ہی برٹش رولرز سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد مولڈووا آتا ہے۔ مولڈووا بھی لینڈ لاکڈ ایک ایسٹرن یورپ کا ملک ہے جو کہ 27 اگست 1991 کو سوویت یونین سے آزاد ہوا۔ اور اس کے بعد نیجر ہے جو کہ ایک لینڈ لاکڈ ویسٹ افریقن ملک ہے اور یہ 3 اگست یعنی 3 اگست 1960 کو فرانس سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے اور پاکستان 14 اگست 1947 کو برٹش رولرز سے آزاد ہوا، یعنی پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست 1947 ہے۔ اس کے بعد سنگاپور کا نمبر آتا ہے۔ سنگاپور کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ساؤتھ ایسٹرن آئی لینڈ ہے اور اس کو آزادی 9 اگست 1965 میں ملیشیا سے ملی۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو کہ آپ نے خوبصورت اور دل فریب نظاروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سوئٹزرلینڈ بھی ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے جو کہ سینٹرل یورپ میں واقع ہے اور یہ 1 اگست 1291 کو یعنی 1291 کو ہولی رومن امپائر سے آزاد ہوا تھا۔ اس کے بعد ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو آتا ہے جو کہ ویسٹ انڈیز کا ایک جزیرہ ہے اور یہ 31 اگست 1962 کو برٹش رولرز سے آزاد ہوا تھا۔ اس کے بعد یوکرین کا نمبر آتا ہے۔ یوکرین ساؤتھ ایسٹرن یورپ کا ملک ہے جو کہ 25 اگست 1991 کو سوویت یونین سے آزاد ہوا۔ یوروگوئے جس کو آپ شاید فٹ بال کے حوالے سے بھی جانتے ہوں گے، ساؤتھ امریکن ملک ہے جو کہ 25 اگست 1825 کو یعنی 1825 کو آزاد ہوا۔ تو ویورز، یہ وہ کنٹریز ہیں جن کی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ایک کامن فیکٹ یہ ہے کہ یہ کنٹریز بھی اگست کے مہینے میں اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل فیکٹس نیٹ کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ بڑی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھتے رہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ ٹیک کیئر۔